Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, baru-barunya Wahabi kai pegat kai punae lom pui punae bahwa waknyan kadi pegah Al-Quran hanjut cum apabila tak cum nyam bid'ah beralasan bahkan karena Rasulullah hantom pernah gecum mapa bukti ji ino takalan video ji. Sebenarnya juga orang baca Quran, Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Enggak ada contoh dari Rasulullah, enggak ada contoh dari sahabat. Nya lagi-lagi yang guria kancu habis agama Islam. He Nabi jamu gemai agama tuh bawanya kajak pancu. Nya kira-kira dua mangai kembek tampil ele tempat umum yang mono-mono ele. Dan nya aneh ji pi jamaah ote pubangai pi manggok-anggok lah, anggok. Tantang betul tak tak guria yang pegah. Dan nama kam nyangguk ka betul. Hanya depa kami mati ya. Apa yang ji pegahan talah manduma. Beralasan tinan dipegah bahawa Rasulullah antum pernah gecum Al-Quran, sahabat antum pernah gecum Al-Quran, nyan alasan. La dah alasan. Kadijak larang sesuatu barang yang hana gelarang oleh Allah dan hana gelarang oleh Rasul. Allah hana gelarang dan gecum Al-Quran. Rasulullah juga hana gelarang dan gecum Al-Quran. Yang gelarang di Allah Ta'ala hangga boleh sentuh Al-Quran apabila kita dalam keadaan menghadas. Dalam surat Al-Waqiah, Bismillahirrahmanirrahim, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kamu sentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Maksud suci intino suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Badi baru je tak sentuh Al-Quran apabila getanyo karena wudu. Nyam baru je tak sentuh Al-Quran. Apabila hana wudu, nyan hanya sentuh Al-Quran. Yang gelarang di Allah Ta'ala hangga boleh sentuh bagi orang yang hana suci. Bahnya orang ka suci jangankan sentuh. Lain ni bak sentuh pijut, petah lain ni bak sentuh. Tak cum misal ji, tak Al-Quran, tak Al-Quran. Boleh, silakan hana masalah. Pak kena puduk-puduk. Pak kena puduk bak dada, pak kena puduk bak muka, tak cum. Silakan hana gelarang di Allah dan hana gelarang di Rasulullah. Baik ngendali hana pegat li Nabi sehingga dia tak bid'ah mendung perbuatan umat Islam. Nyan fatwa paling bangai lagi ya. Memang pun betul Rasulullah hantam ngecum Al-Quran. Hai memang dekalannya Rasulullah hana ngecum Al-Quran. Bahkan karena memang di masa Rasulullah awai hana dalam Al-Quran. Gehna urung cetak dalam Al-Quran di masa Rasulullah. Maka ji menakai ke pakai, nyenakai ke pakai akai. Baik temiki ngejanggut, yang napa yang cim janggut. Memang di masa Rasulullah gehlom na Al-Quran, ke bang ngecum Al-Quran. Gehlom na tercetak Al-Quran di masa Rasulullah. Ke bang ngecum Al-Quran oleh Rasulullah. Maka ji nakai temiki je nakai. Baik hana temiki. Al-Quran baru tercetak waktu ketika masa Abu Bakar. Yang cuma satu sagai mashaf yang tercetak. Masa Utsman bin Affan diperbanyak menjadi 6 buah mashaf. 6 buah mashafnya dibagi-bagi ke kota-kota besar. Di Madinah, di Mekah, di Mesir, di Baghdad, di Syam. Dibagi-bagi ke kota-kota besar. Dari kota-kota tersebut baru tercetak mashaf-mashaf lain sehingga terus kena bak getanyo Indonesia. Yang baik fatwa hawa nafsu. Kan hana gecum Al-Quran di Rasulullah. Memang masa Rasulullah gehlom na Al-Quran. Cuma biasa anda jih tak pegat dalil qiyas saja entino je. Sebagaimana Ibnu Hajar tersebut bahawa boleh tak kiaskan syum Al-Qurannya kepada syum batu Hajar Aswad. Karena Rasulullah gecum batu Hajar Aswad.
Cumanya dum bati Hajar Aswad mentang Rasulullah gecum, yang mana bati Hajar Aswadnya merupakan makhluk Allah, yang mana bati Hajar Aswadnya merupakan bati yang betul oleh Allah dari dalam syurga, gecum oleh Rasulullah. Apalagi Al-Quran, kalamullah, kalamun qadim, yang ham pernah usang, ham pernah gaduh kalamnya. Antruh lan syurga mentang na Al-Quran. Al-Quran yang tengok bacanya manteng na dalam syurga tengok. Kalamun qadim kan, kalam yang hantam pernah terhapus, hantam pernah gaduh, gejaga oleh Allah Taala. Madum bati Hajar Aswad yang makhluk Allah Taala gecum di Rasulullah, apalagi Al-Quran yang kalam Allah Taala, ka aulabi gecum oleh Rasulullah. Cuma bakal nak gecum dikarenakan masa Rasulullah gehlumna percadakan Al-Quran. Maka dia nak gecum, ya sandai jina ka pasti gecum, pasti awal gecum Al-Quran dia ngecum Hajar Aswad. Yang kedua, beliaunya ngebegah bahawa sahabat anda pernah gecum Al-Quran. Itu betul? Salah. Para sahabat semuanya mencium Al-Quran. Ini tak kalah sahabat yang terkemuka dia. Dari phone Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ruya an Umar radhiyallahu an annahu kana ya'khudhul masaf kulla ghadatan wa yuqabbilu wa yaqul ahdi rabbi wa mansyuru rabbi azza wa jalla. Diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu an bahawa Sayyidina Umar mengambil mashaf kulla ghadatan, tiap-tiap suput, tiap-tiap sore. Mengambil mashaf tiap-tiap sore, sesudah membaca mashaf Sayyidina Umar mencium. Seraya berkata oleh Sayyidina Umar, ahdi Rabbi, ini kitab janji Tuhanku. Ahdi Rabbi, janji Tuhanku. Sayyidina Umar gecum Al-Quran. Yang pegah li Wahabi bangai bahawa sahabat anda pernah dilakukan. Sayyidina Umar nak gecum, lih baca Al-Quran gecum. Dan seraya gekul dalam Sayyidina Umar, ahdi Rabbi wa mansyurun Rabbi azza wa jalla. Yang Sayyidina Umar. Yang kedua, sahabat yang lain yang melakukan cium Al-Quran, iaitulah Utsman bin Affan. Utsman radhiyallahu an yuqabbilu mashaf wa yamassuhu 'ala al-wajh. Sayyidina Utsman bin Affan waktu dia baca Al-Quran gecum mashaf tersebut dan gesapu bamuka. Gecum mashaf gesampuh bamuka. Yang Sayyidina Utsman bin Affan. Yang kelima, sahabat yang kelima iaitulah Ikrimah bin Abi Jahal. Nyo Ikrimah bin Abi Jahal disebut langsung oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan. Wa qala an-Nawawi fi Tibyan, berkata oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan, wa rawaina fil Musnad ad-Darimi bi isnadi sahih an ibni Abi Malikah anna Ikrimah bin Abi Jahal kana yadha'ul masaf ala wajhi wa yaqul kitabi rabbi kitabi rabbi. Disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan, kamu riwayat oleh Imam Nawawi dalam Musnad Ad-Darimi dengan isnad yang sahih. Berarti isnad kuatnya. Isnad yang kuat. Berarti hadis kuatnya. Yang Imam Nawawi yang sebutkan hadis kuat. Kan ulama silat-silat. Ketika Imam Nawawi ka bicara, nyan ulama lain hana pak berhabaili langsung ikut dia. Imam Nawawi kelang kita Tibyan bahawa isnadnya isnad sahih. Diriwayat dalam Musnad Ad-Darimi. Gecok daripada Ibni Abi Malikah, iaitulah Abdullah bin Abi Malikah, bahawa Ikrimah bin Abi Jahal kana yada'ul masaf. Ikrimah bin Abi Jahal meletakkan masaf ala wajih, di atas muka. Ikrimah bin Abi Jahal dia baca Al-Quran gepuduk bamuka. Seraya gekun li Ikrimah. Wa yaqul kitabi rabbi kitabi rabbi. Inilah kitab Tuhanku, inilah kitab Tuhanku. Badi leher dua sahabat tino melakukan cium mashaf. Leher dua sahabat tino mencium mashaf. Yang dituduh oleh Wahabi pegah sahabat nak cium mashaf, nyo leher dua sahabatnya gecium mashaf. Jadi tuduhan salah, hana berdasar, hana dalil, pegah habai hana sesuai dengan dalil. Umar
radhiyallahu an geus mazhab, Utsman geus mazhab, dan Ikrimah bin Abi Jahal geus mazhab. Ini takalam pendapat ulama pakiban. Nah, ini takalam pendapat daripada ulama di kalangan Hambali. Wa dzakara Hanifah, menyebut oleh ulama dalam mazhab Abu Hanifah, wa huwal masyhurun indal Hanabilah jawazut takbir masahaf takriman lahu wa huwa madhhabu indal Hanabilah. Disebut oleh para ulama di kalangan mazhab Hanafi bahawa nyua pendapat yang masyhur ba ulama Hambali. Pendapat masyhur jawazut takbir. Boleh tanya untuk tacum mazhab takriman lahu, karena untuk pemulia bagi mazhab. Boleh cum mazhab kalau bertujuannya untuk memuliakan mazhab. Nyan wahwa mazhabu indal Hanabilah. Nyan mazhab ulama Hambali. Yang mana Wahabi dinisbatkan dulu kepada pengikut Ahmad bin Hanbal. Jadi kan hana dalil jina, cuma hana belajar dalil. Wallahu alam bisawab.